बेसिक अरबिक स्पोकन के दूसरे एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन है हमारा मोहम्मद इज़ ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम। एज आई टोल्ड यू, जब दो पर्सन मिलते हैं सो दे ग्रीट ईच अदर इन अरबिक अस्सलाम वालेकुम एंड द person reply वालेकुम अस्सलाम। So अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, and then he asks min aina anta, min aina anta, where are you from, min aina anta, where are you from, and he replies ana min Pakistan, ana min Pakistan, I'm from Pakistan, or maybe someone is from London, England, America. So he will be saying, I'm from London, I'm from England, I'm from America, I'm from Argentina, I'm from China, Ana min Pakistan. तो ऐसे ही आपसे सवाल किया जा सकता है, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं, मिन आइना अंता, आप कहाँ से हैं। और आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप रिप्लाई में कहेंगे मैं इंग्लैंड से हूँ, मैं कतर से हूँ, मैं जॉर्डन से हूँ। अना मिन कतर, अना मिन अल इमारात अल अरबिय्यत अल मुत्तहिदा, अना मिन अल ममलकत अल अरबिय्यत अल सऊदिया, अना मिन उर्दुन, अना मिन पाकिस्तान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हल अंता पाकिस्तानीयुन, आर यू पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी, हल अंता पाकिस्तानीयुन, हल अंता पाकिस्तानीयुन। नाम, yes. If you are not, you can say no. If you are, naam ana pakistaniyun, I am Pakistani. Wama jinsiyatuka anta, and what is your nationality, what is your nationality. Yes, I'm from Pakistan. Wama jinsiyatuka anta, and what is your nationality. Muhammad replies ana turkiyun, I'm Turkish. Ana turkiyun, I'm Turkish. If someone is from India, he should say ana hindiyun, I'm Indian. Ana min Turkiya, ana min al Hind. Sharif is saying naam, yes, ana pakistaniyun in the reply of hal anta pakistani, क्या आप पाकिस्तानी हैं, are you Pakistani. Sharif is saying naam, yes, ana pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta, and what is your nationality. Muhammad is saying ana turkiyun, I'm Turkish. Ana min Turkiya, I'm from Turkey. Sharif says ahlan wa sahlan, you are welcome, you are welcome. I'm repeating again. और इसके बाद हम देखेंगे कि फ़ीमेल वर्जन में इसको किस तरह से कहते हैं। सो जब एक पर्सन मिलता है तो वो कहता है ग्रीट करते हुए अस्सलाम वालेकुम, और फिर दूसरा बंदा रिप्लाई देगा वालेकुम अस्सलाम। फिर वो पूछेगा मिन अयना अंता, वेयर आर यू फ्रॉम। जवाब में कहा जाएगा अना मिन पाकिस्तान, अना मिन अल हिंद, अना मिन लंदन, अना मिन अल विलायत अल मुत्तहिदा अल अमेरिकिया, अना मिन मिस्र। इस तरह से मोहम्मद is asking hal anta Pakistani, hal anta Pakistani, are you Pakistani, are you American. Sharif will reply naam ana Pakistani, yes, I am Pakistani, yes, I am American, yes, I am English, yes, I am Chinese. Wama jinsiyatuka anta, and what is your nationality. Muhammad says ana turkiyun, I am Turkish, मैं तुर्की हूँ। ana min Turkiya, I am from Turkey. Sharif says ahlan wa sahlan, you are welcome, ahlan wa sahlan. इसको फीमेल वर्जन में इस तरह कहेंगे। अगर दो गर्ल बातचीत कर रही हैं तो ग्रीटिंग तो वही सेम है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मरियम सेज मिन अयना अंती, वहाँ था मिन अयना अंता मेल के लिए। और जब फीमेल से सवाल करना है, इफ़ यू आर गोना आस्क अ फीमेल, सो you should be saying min aina anti, not ta, min aina anta, not min aina anti.
And Zainab replies, أنا من مصر. I am from Egypt. I am from Egypt. मैं मिस्र से हूँ. Maryam says, or rather asks, هل أنت مصرية? Are you Egyptian? هل أنت مصرية? Are you Egyptian? Zainab says, نعم, yes, أنا مصرية. I am Egyptian. وما جنسيتك أنت. Not وما جنسيتك أنت. وما جنسيتك أنت. And what is your nationality? Maryam says, أنا سورية. I am Syrian. أنا من سوريا. I am from Syria. Maryam says, أنا سورية. I am Syrian. أنا من سوريا. I am from Syria. Zainab says, أهلا وسهلا. You are welcome. So ये था हमारा अरबिक स्पोकन का सेकंड एपिसोड, और मिलेंगे अगली वीडियो में, और आपके सजेशंस और आपके कमेंट एंड एवरीथिंग विल बी अप्रिशिएटेड. थैंक यू.